तो चलिए शुरू करते हैं। तो हे गाइस सबको एक जोहार हम लगी तो छोटा भाई आशीष भूमिस तो फिर से आई गए तो सामने एक मिनी ब्लॉग लेके तो हमरा दिखे जेरकम कि दिन तोर के बताए रही पानी बढ़ते हैं तो पानी बाढ़ी के पानी এখন রকি যাচ্ছে তো आदमी लगे এখন বংশী মারতে हैं एकदम लाइन लाइन इगे उठके सभी के तो वहीटा তোদেরকে দেখাবো দেখো আর এনজয় করতে থাকো ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক করবে শেয়ার করবে আর ফলো করবে তার পিছে আমার ফংতি भी একটা মারতে हैं মাছরি ওয়াকো দেখাবো कितना পাইছে কি নাই তো দেখো আর এনজয় করতে থাকো। गाइस को नाम लगे आलू मनुआ के की बोल देखो बंसी देखो घंटा ए टाइम दिला के आलू আসলে কি নাই রে गाइस এই যে आलू আর ওই যে দাদাও একটা ওভি মারতে হয় বংশী तो गाइस की बोले আর তোদেরকে नाव में जाते हैं ना तो এই साइड के व्यूটা তোদেরকে দেখাবো कितना सुंदर है ठीक है। तो गाइस ये देखो हमारे पार्टनर नाव चला के हमके घुराते हैं। ए मुक्ता देखा थोड़ा पुष्पा भाई मुक्ता देखा दे मुक्ता देखा तो गाइस देखते पारछे एकदम माने टेंगड़ा कोठी बंसी केरकन खाते रे थोड़ा बता बोली पूजा खातिर बंसी हाँ। तेरी या टानते रही हाँ ওই খাতিরে দেখো না গাইস इतना सुंदर माने अच्छा देखलो तोरा इहे যদি इतना कोई मारी आर देखाबो তোদেরকে कितना कोई बोटिंग मारते तो देखो लास्ट तक और एंजॉय करो। उड़के देख लो उड़के माने 3-4 जन मारते हैं। এই সাইডে তোদেরকে দেখাবো এই সাইডে আমাদের মানে ফজিরা কাকিরা হেরে মানে বহনি গিলা সব বংশী মাছের মানে ক্যামেরা করছে বলে লাগা যাবে বলি তোদেরকে নাই বলি খান মানে ভিডিওটা বানাবো তোদেরকে দেখাবো তো দেখো আর এনজয় করতে থাকো। বজি এ বজি মাছ লাগতে কি নাই গাছ এদিকে দেখছি আমাদের বজি কেরকম মাছরিটা মারছে বংশী में টেনা हो इगो तो रेखे मारते देखा इधको मारते आधा कोई फिर आगू दिखे आरो कोई मारছে उधर के भी देखा होता देखते থাকো। देखो भौजी जाल धरो लाद के ना ओ नाव में ए पुष्पा थोड़ा नाव में घुराई दिबे भौजीरा के नाव में घुराई दिबे बस ठीक है। नाव से नादी के माने जाबोई बोलते रही ठीक है एक जगह একটা মানে নানা একটা टोरी न चेपा बोलेन हम तो নাই জানি ভালো से लगाए रखी जुआर ভিতরে মাছরি ঢুকলা তোদেরকে ওটাও দেখাবো হ্যাঁ দেখবে ও যে দেখো দেখতে পাচ্ছ না ये ভিতরে মাছ দেখো দেখি পাচ্ছ না একদম নানা পুরো গরম है আজকে নানা आज देखो नानाटा यहाँ लगाए रखी है। गाइस देखছো ये पानी मारছে বলি कितना फुर्ती में आदमी গিলা মাছরি মারছে উঠাই তোদেরকে দেখালি তো ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করবে শেয়ার করবে আর আমার প্রোফাইলটাকে ফলো করে যাবে। फिर मिलबो नेक्स्ट ब्लॉग के संगे। जय जोहार जय आदिवासी।